Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant, on va voir l'exercice numéro 2, toujours dans le cours trigonométrie pour les élèves de tronc commun scientifique. Donc pour l'exercice concernant les angles orientés, bien comment trouver la mesure, bien comment déterminer la mesure des angles orientés. Et donc, première question, déterminer la mesure d'angle orienté VW, tel que, voilà, donc l'angle UV égale à P sur 4 et l'angle UW égale à de P sur 3. Et donc, on va directement répondre à la question, on joue à la question directement. Alors, donc pour trouver la mesure d'angle, on va utiliser la relation de Charles. Donc, on a l'angle orienté UV plus VW égale à l'angle orienté UW, ça c'est la relation de Charles, plus du KP, avec K appartient à Z, bien sûr. Donc ici, on remarque qu'on a ici V, on a ici V. Donc ça, c'est la relation de Charles. Alors, donc je vais tout simplement calculer VW. Donc je vais calculer VW. Alors, l'angle VW égale l'angle UW moins l'angle UV plus de KP. Donc l'angle UW égale à 2P sur 3 moins l'angle UV égale à P sur 4 plus de KP. Et on trouve ici que 12, 4 fois 2 c'est 8P moins 3 c'est 5P sur 12 plus de KP. Donc la mesure d'angle orienté VW égale à 5P plus 5P sur 12 plus de KP. هنا بما أن le sens positif إذا غادي نلقاو هنا يعني plus 5P sur 12 c'est un nombre positif. Thomas, deuxième question, soit c'est un cercle trigonométrique de centre O et de rayon de rayon 1. Et soit M de points de cercle C, d'abscisse curviligne, moins voilà les abscisses curvilines de point M et de point N. La question, trouver l'abscisse curviligne principale du point M et N. Donc, on va commencer par le point M. Pour le point M, l'abscisse curviligne, moins 37P sur 3. Donc, on a moins 37P sur 3 égale à moins 36P moins P sur 3. Ça veut dire moins 36P sur 3 moins P sur 3. Et moins 36, que ça oui, moins 12, P, donc moins 12P moins P sur 3. Ça veut dire moins P sur 3 plus 2 fois moins 6, il y a moins 12 fois P. Et dans le cas le nombre K, ça oui, moins 6. Et donc, nous avons trouvé que moins 37P sur 3 égale à ce nombre-là. Donc, le nombre ici, moins P sur 3, avec du KP ici. Donc, ici, à la chèque, moins P sur 3, plus de KP. Dans le cas, c'est un nombre relatif. Donc, moins P sur 3 et l'abscisse curviligne principale. Et l'abscisse curviligne principale du point M. L'abscisse curviligne principale du point M. Donc voilà pour le point M. Maintenant pour le point N.
Donc pour le point N, l'abscisse curviligne 65 pi sur 6. Donc ici, il faut chercher un nombre plus, donc comme la première méthode ici pour le point N, ou bien que la méthode Tania, il y a la méthode Tania, et dans soit alpha, l'abscisse curviligne principale, l'abscisse curviligne principale de N, alors, égale alpha plus 2kp, avec k appartient à z. C'est-à-dire alpha égale à plus 2kp. في هذه الحالة سواء 65 بي. في هذه الحالة قلنا ألفا محصور بين ناقص بي و بي، يعني 65 بي على 6 زائد 2 كبي محصور بين ناقص بي و بي، بمعنى ناقص بي ناقص 65 بي على 6. هنا ناقص، هنا سي موان، لأننا سافودير ألفا كيساوي 65 بي على 6 ناقص 2 كبي. إذا moins k de kp inférieur ou égal à p moins. Donc on va trouver k, il est entre deux nombres, il est entre 49 sur 12. Donc هنا نلقاو العدد k محصور بين 49 على 12 71 على 12، بمعنى أن إذا 49 على 12 راه محصور بين، إذا 49 على 12 فهو 4.91 قريب ل5، ثم 71 على 12 كيساوي 5.91، يعني هنا 6. وبما أن k c'est un nombre، donc k c'est un nombre relatif، ça veut dire غيساوي لنا النمبر 5. إذا alors juste pour expliquer, alors k égale 5 car k appartient à z. Donc alpha égale à 65 pi على 6 ناقص 2 fois 5 fois p. دونك بعد تحيد المقام غادي نلقاو 5 بي على 6. إذا هنا دونك ألفا اللي هو لابسيس كيرفين برينسيبال دو بوان إن كيساوي 5 بي على 6. Donc voilà pour l'abscisse curviligne principale du point M et N. Thomas, on va ajouter une autre question: déterminer la mesure d'angle orientée au M ou N. إذا قبل هنا أولا هذه عبارة عن دائرة مثلثية، إذا هذه هي عبارة عن دائرة C d'origine O et de rayon 1. Et on a ici P sur 6, إذا هادو الزوايا P sur 6, P sur 4, P sur 3. Voilà. إذا P sur 6 راه كتساوي، إذا 1 دوغري كيساوي بي سور 6 100 على 6 اللي هي 30، بي سور 4 45، بي سور 3 يعني 60 وهكذا. هنا دو بي سور 3 يعني جوج المرات بي سور 3، ثم بمعنى هنا يعني من هنا حتى لهنا بي سور 3 الأولى، ثم بي سور 3 الثانية هي هذه، يعني دو بي سور 3. ثم بالنسبة ل دو 3 بي سور 4، إذا بي سور 4 زائد جوج بي سور 4 هذه 3 بي سور 4 وهكذا. بالنسبة دابا لو بوان نمثلو دابا لو بوان ام، إذا لو بوان ام مع ان، إذا لو بوان بالنسبة لو بوان ان دابسيس كورفيلين برينسيبال موان بي سور 3، إذا هنا بالنسبة لو بوان ان، وبالنسبة لو بوان ام دابسيس كورفيلين برينسيبال هو 5 بي على 6. دونك هذا بالنسبة لي بوان ان مع بي. لا كيستيون هو ديتيرميني لا ميزور دونغل، إذا لونغل ديالنا هي هادي، نرسمو فقط بشكل تقريبي. إذا لا كيستيون هو يعني لا ميزور دونغل او ام 5 بي على 6 جو كخوا ديال ان، هادي ديال ان ماشي ديال ام.
إذا هنا إن وهنا إم. إذا بالنسبة لونجل أورينتي أو إم لونجل أورينتي أو إم أو إن، إذا غادي نبداو من أو إن حتى لأو إن. إذا هنا لو سونس ديالها بهذا الشكل. وعندنا بالنسبة لو سونس ديال الدائرة إذا عكس عقارب الساعة. إذا لو سونس ديال الزاوية فهو عكس لو سونس ديال الدائرة. صافي دير هنا باش نحسبو هنا شحال كتساوي يعني شحال كتساوي هاد شحال كتساوي لنا هاد سميتو هاد الزاوية. إذا الطريقة باش نحسبو المقياس ديال الزاوية، إذا أو إم أو إن. إذا نبداو من زيرو إلى هنا دونك لا بدينا لو سونس نيجاتيف. إذا زيرو، إذا أو إم يعني من زيرو حتى إن، إذا 5 بي على 6. إذا هنا لو سونس نيجاتيف ça veut dire moins. إذا 5 بي sur 6 moins moins بي sur 3 plus du cap بي. بما أن هنا contre le sens direct يعني هنا سي moins. Ça veut dire moins, donc 5 pi sur 6, غادي نلقاو هنا moins 7 pi sur 6 plus du cap pi. إذا la mesure d'angle moins 7 pi sur 6 كيساوي de l'angle OM ON كيساوي moins 7 pi sur 6. إذا هذا بالنسبة للزاوية. إذا هنا الزاوية ديالنا كتساوي ناقص 7 pi على 6. إذا هنا على الدائرة كيفاش يعني كنلقاو باش نلقاو هنا الدائرة القياس ديال الدائرة. إذا بالنسبة لنا من زيرو نبدا من زيرو حتى إن، ثم نقصو من زيرو هنا حتى إن، يعني باستعمال ليزارسيس كوربيلين حتى لهنا. دونك هذا بالنسبة للإكزارسيس نيميرو 2. à la prochaine fois.